Assalamualaikum warahmatullah. On jarama de Cerno. Wallahi nala toon no ɓe gonda wonda ɓen toon na on selli no famille ɗi wonda ɓen toon na on selli kono lan jogui ɗo landal ngal mi landatomo joni ko bandirawo amen jiwo mo ka fulawo aji amen to mo janggude noon mais kanko e goɗɗo ɓe yewtitina wo ko affaire ƴammugol mo on noon bi financier bi jombi mo fayida hiɓe yewtude e téléphone mais après kanko on ɗon tawi ɓe yewtina ha ɓe fottani ne joni on ɗon joom mbaymo mais on ɗon alamo kojimo janggude o ala moye wallitade fi l'école no jibo on haaliri wayni on ɗon ala moye wallitade fi l'école o ala moye noddude ɓe ala yewtude kono kaɓe yewtunoɓe fottani ɗon fayda hay fof si wona jiwon noddi mo ala e noddude joni noon jiwon noon heɓitoyi goɗɗo goo o yewtiti e suka goɗɗo goo kam on suka ɗo wi min si tawi woni a jaɓanilam milan falama ƴamude mi falama ƴamude e hoto noon kadi komi ƴama e ma kon affaire l'école ma affaire piiji goɗɗi gono toon mi wawete finance ude yayi ɗon noon si tawi woni no noon kadi ɗum no wawi wonde andinalan si wata wonde kadi andinalan joni mana hara landal amen ngal komin faala humpitade so woni goɗɗo e goɗɗo yewtidi ƴamal goɗɗo ari sori nder ɗon haray l'islam on gonɗo ñaawi on arɗo sori e hantere mabɓe ɗon joni landal ngal haray ko ɗum inchallah ceerno. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هايون هيوريتاما هيوراما توراناما ألا جمع كيسيه engal landal mon labangal haray alhamdulillahi meɗen e jamme nen kadi haray Allah taw onon kadi ɗon e jang Allah faw en jang kala ka wontirɗon e hoore leydi ndin amina ya rabbi. Naam haray sen arti e landal men ngal aw landal ko landi ɗon kon yalli goɗɗo no hani ɓisade hakkunde ma ɗum wiyeten ko wiyeten kon fiyansodirɓe ɗiɗo ƴamidirɓe ɗiɗo yalli goɗɗo no wawi ɓisade ɗon kañum kadi adda candidature mum on c'est-à-dire ƴamugol ƴamaɗo haray ko atti taw e jabade hima o no sella ma sellata haray koko fuɗɗorɗon kon duwaɗen ɓanginde ɗo seeɗa haray ko onon yo bandiraɓe sonnaɓe haray faame si goɗɗo fiyansike on gorko fiyansike on wona yon waɗu ka hakkille makko wondema fereji moɗon kala ko yowdiri e fere scolarité fere ñaami yari fere ɗum e ɗum wona yon waɗu ka hakkillaji mon wasi tawi woni haray hande kadi farlike on gorko fiyansiɗo on ɗon coûte que coûte ko ma o dépensan ko ma o ƴettan en charge non fiançailles ne veut pas dire wondema haray fiyansiɗo on ka l'islam ko ma o dépensan o jombali on taw ko à partir de moment ka dewgal huma hakkunde mon ko ɗon hande kadi dépense mon ɗin onon bandiraɓen farloto hoore worɓe jombuɓe on ɓe modiɓɓe mon ɓen haray sans oublier no dagi no selli si goɗɗo gorko fiyansike sonnajo no sella ka o waɗanamo kadoji no sella ka o okkoramo no sella ka o sonnamo piiji téléphone ji ordinateur ji no sella ka o financamo o janga mi anda son faami yewtere nden hay nde ñande ɗe balɗe ɗo landal ko nantata e sifa ɗum ɗon haray ko duwaɗen ɓanginde ɗon farilla on ko on ɗum ɓanginirɗe wondema wona yo sonnajo on jiwo on waɗu ka hakkille mum gorko fiyansiɗo mo on suka fiyansiɗo mo on si o dépensalimo wondema ko signe wondema o yiɗamo ma o intéressaki ma o waɗa ka hakkille makko kanko jiwo on haray c'était obligé yo o dépense mo yo finance l'école makko on haray famen ɗo piiji ɗiɗi sertuɗi wiɗen no sella ka gorko on dépense mo que ça soit ko dépensugol no financugol mo o janga ɗum c'est bien no laaɓa financugol goɗɗo sonnajo yo jangu ɗum ko hunde laabande ɗon andi gandal haray no hani ka gorko e debbo janga foppu janga gande ɗen fop tentini gande l'islam ɗen janga kadi gande hedditiɗɗen fo no laaɓa gorko e debbo sawa on bisawayi fuu ko yo jangu kono ko honɗu on e yewtirde nde toɓɓere ɗo wona e goɗɗo faamu wondema en inni sellata ka oɗa gorko on dépensamo kanko jiwomo fiyanci on non
ko woni jiwo on nayi waɗu ka hakkille makko ɓaytum fiançailles on waɗama hakkude maɓɓe wondema ko obligatoire ko ma gorko on dépensa mo non na obligatoire c'est une question de volonté c'est une question ko tawata neɗɗo on kanko fianciɗo on kanko gorko fianciɗo on ko si tawi mo mari go'o possibilité imo mari moyen iɗo mo mari bonne volonté haray dépensugol fiancéjo makko on ado mariage on waɗede donc haray ko ɗum nde ɓanginirde ɗum ɗo ɗi kaaji no wadde buyi woɓɓe ko si tawi déjà gorko fianciɗo ɓe on modi on no suka fianciɗo ɓe on ala ɓe noddude ɓe konta oti yiɗaɓe et pourtant on noddidiro ɗum no addude accident ji molanaɗi ɗum adda noddidiro ɗon ha yewte ɗon ha surtout ka réseaux sociaux ji ɗin développi ɗo ɗum naɓɓidirane photo ji naɓɓidirane vidéo ji ɓortodirane sukaɓe buyno yande o probléme sukaɓe buyno yande o accident ɗo donc haray faame koko wiɗen ko ndeya ñande o contacti permanent hakkude fiançaɓe ɗiɗo fianciɓe ɗiɗo ma fiançodirɓe ɗiɗo ɗum no haddude accident molanaɗo par ce que an e jiwo mo fianciɗa an e gorko fianciɗo ma sonka wonɗon isolé yewtuɗon à chaque fois conversation ji ko e nder ɗum cheytane ɓisoto ha yewton to yewtereji ɗon ha na yewtude fewdo on saayi ɗon parce que buyno sikka une fois fiançama hande kay tout est permis non fanni dewgal humaka on jiwa ɗon ko janano e ma on gorko ɗon ko janano e ma en fami ko ɗum waɗi ado e landade taho est ce que ko ɓe landi kon ɗo principalement si tawi woni noon no sella ka goɗɗo ƴamaɗo haray ko ye rappel ɗum ɗon wondema ɗuyten o conversation ji hakkude fiancirɓe ɓen ɗiɗo hakkude fiancidorɓe ɓen ɗiɗo yoɓe ɗuytu o contact woɓɓe kadi ɗon andi ƴetta e fiancé mum yaltida e mum yaha restaurant enen ko ɗum kontuɗen ko pinal enen ko ɗum kontuɗen ko civilisation kono enen ko en julɓe wano wirɗen no nde ñande enen ko en julɓe tan sikku en fina tan sikku mo waɗali ɗum o fina tan sikku mo ƴettali fiancé mum yartidi ka yaasi yahi amugol yahi restaurant yahi je sais pas où tan sikku ɗum ko manque de pinal ko manque de civilisation est ce que en fami ɗum ko ɗanande noon ka l'islam ɗum ko jofoyagal noon ka konti l'islam wonɗe yewtude na konti enen pinalji men ɗen dey ɗum no harmi on dewgal humaka taho sellata ka ƴetta mo yalti don sellata si tawi ko dina kallandi ɗen goye moni wolde na pinalji men ɗin wona civilisation ji men ɗi mi woni wolde fi mum siko dina kallandi ɗen ɗum sellata voilà ɗon en yewtotun ɗum fiyo en tiyo fiyo en alertu jama on fiyo en yeƴƴintinɓe e nde toɓɓere tawa nde buyno yande e ellaji molanaɗi e ɗum ɗo donc haray o jiwo en question landaɗo fi mum ɗo chansirɗo programme renonsuɗo fiançailles on saabu fi tun fiancé makko finansali mo ka lekkol yo andu ko waɗi ɗum ɗon kon ko l'infidélité haray giggol fus ala en andi voilà ɗum ɗo holli kanko o gorko alhamdu wa shukru lillah o jiwo ɗo mi sikka wonayno ɓeygu makko o jiwo ɗo haray holli amo nawi personnel sabu renonsugol makko e fiançailles maɓɓe on sabu fi tun himo wi wondema prétexte wondema o alamo finansude o alamo wadde ɗum e ɗum donc ɗum wona raison non holli oɗo ko jawdi oɗo ko aduna yankejo batti ɗum ɗo warrini alhamdu wa shukru lillah haray miɗo tori o gorko ɗo o suka fiancinoɗo o jiwo yo hamdino o yetta Allah o toro Allah sawaba o ɗaɓɓa nokkugo yo tertoɗo on fewno sifa ɗum ɗo na golle woni ko ɗum ɗo tigi woni aduna yanke sifa ɓeɗo bandiraɓe wona ɓeɗo woni ko ɗaɓɓa kon en réalité mettay non kono ko ma wolnira nden gonga si tawi woni kanko fii ɓayi est ce que o tefi taw andi si tawi o gorko fianciɗo mo sino mari moyen joni tawi woni kanko ɓe jombidirani taw tawi woni o watti ɗiɗo dépense ji fo himo wonire ka mawɓe makko ɓe ɗum ɗo fof ɓay o dépensali mo kanko o renonci joni ko goɗɗo go woni ɗaɓɓude andi so jombino o so wannaɗumo besoin ji makko ɗi na o dampa mo yara to ɗaɓɓo e nokkugo ɗum ɗo ko signe bonɗo ni ko signe mo moƴƴani tigi tigi on alal haqiqa tayi joni noon
sen arti e ko landi ɗon kon tigi tigi joni noon ƴamugol noon oɗo debbo o jiwo wi'aɗo ɗo no dampi fiancé mum fiancé makko finansali mo ka jande makko. Joni noon est ce que no sellana gorko go'o arugol ɓisoɗon ƴama oɗo. Haray ɗon question on si tawi hawri o jiwo ɗo tigi tigi hara ko fi oɗo joni artuɗen e muɗum bakuɗen landal ngal baken kadi réponse on ɗon. Si tawi woni jiwo on dampi fiancé mum o ɓe waynodiri o wi o renonci o falaka hande kay o ittiti o firti ay no sellaka goɗɗo ara lando par ce que oɗa déjà o dampama. mais nda son fami yewtere nden jente moƴƴa kon faala yewte ko hara melan sali piiji ɗi. oɗo jiwo landaɗo e hoore mum ɗo wondema o dampiri fiancé makko o accitirimo sabu fiancé makko ala dépensali mo ka lekkol makko e ɗum o waɗa ɗum e ɗum. haray si tawi woni ɓe waynodiri o jiwo renonce o wi ɓay tun a finansala mi ɗaɓɓay nokku goo mi ala jaɓude mi acceptale aray mi bonni fiançaille men o. haray gorko goo no sella ka haraw lando ya aucun probléme par ce que harayan jiwo no wawa o woni indépendant no wawi joni wasi o jombanoma o seedama edda makko on timmi. on faami haray ko non wa'uno kadi ɗo kadi ɓay tun haray kanko e fiancé makko o renonci hella ɗon no sella ka goɗɗo ara ƴamamo. mais attention ellaji molanaɗi toñandeji molanaɗi bakkatuji molanaɗi no wadde. jonno sa andi goɗɗo jente moƴƴa goɗɗo no ƴami jiwo sellantama an o gorko yahugol ƴama on ɗon sina piiji ladan waɗi. sa yahi a ƴami e hoore ko ƴami kon hiɗa andi le o okkaka taho ma o raɗaka taho. sa waɗi ɗum a waɗi toñe ɓaleje a waɗi bakkatu a toñi a ƴetti haqqe goɗɗo. l'islam no harmini ɗum. mi fillito hara joni e yalti e ka oɗo bandirawo ka ɓeyditugol kaji buyno waɗa jama on hara no andi kaari no ƴami kaari. masalan min saydi miɗo andi ibrahima no ƴami aicha lan andi ɓe an kuuru hunde sadi ibrahima wernaka o raɗaka taho min kadi mi yami molomolonoɗo mi naɓa haɓɓene koro. ɗum no harmanilam min sayidu mi duwaka wadde ɗum sinatuma mi andi ibrahima ɓe okkimo mariama ma o ɓe okkalimo mariama ma o kanko ibrahima o autorise lam min sa'idu yo mi naɓu min kadi mi posa candidature an o. neno woni facile go ingol ɓe kere ko jiwa makko non. et alors je m'en fous et voilà donc chacun tente sa chance ayi ko ɗum enen waɗɗen ka mentalité ji men ko ɗum waɗɗen ka hakkille men ɗum le no harmi ka l'islam. dalil mum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadithe maɓɓe ma hadithaji ɗuɗuɗi no jeeya e muɗum ka ɓe maaki almuminu ahul mumin gomɗinɗo ko siɗɗo gomɗinɗo. fala yahillu lilmumini dagantako gomɗinɗo julɗo an yabta'a ala bay'i akhihi nde o yeeyata ma o soodata e dow ngeygu siɗɗo makko on. wona yo o yeeyu wona yo o soodu. so andi goɗɗo no sodde yo accu ha o anda on sooday ma o soodata so yakan kadi o lando fi soodugol. so andi goɗɗo no yeeyude sifa ko o jogii kon yo accu taw ha yeeyowo o ronka faamodirde e soodowo on kan kadi o nodda soodowo on e naarumi yeeye. est ce que faami ɗum ko go'o. ɗimmum no ɓe maaki wala yaktuba ala khitbati akhihi hatta yadara. sellanta gomɗinɗo on sellanta julɗo on kadi nde o ƴamata e hoore ƴamal siɗɗo makko on ha siɗɗo makko on terto o okke ma o terto. ɗum ko hadise goo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wano abdoullahi bun umar radiallahu anhuma fillori noon wondema naha nabiyu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo on haɗi an yabi'a ba'dukum ala bay'i ba'd nde yoga e mon yeeyata e dow yoga yeeyata. yi'a tun ɗimmojo ma on julajo no yeeyude kiliyanjo goo gera ha uƴindoɗamo gera ha hetta récupéra kiliyanjo on no gasa yeeyamo moyen ko oɗa wonno ko yeeyude fiitu yo soodu juuɗe ma ɗum an o julajo yi'a goɗɗo e goɗɗo no yeeyidirde yaha ɗon jatta on ɗum ɗo foppu no harni. nelaɗo maki wala yahtabu rajul
yahtuba arrajul ala khitbati akhihi wata wona kadi yo gorko ƴamo e dow ƴamande siɗɗo makkon hatta yatruka al khatibu ha ƴamowo on terto o anda o tertike qablahu ko adimo kanko aw ya'dana lahu al khatibu ma ɗum ƴamowo on ƴamuɗo on duganolam min Sa'idu yomi yomi ƴama min kadi wono mi wirno noon nane miɗo andi goyna kanko ni ben jiwo on sifa ko yimɓe eleker kanko ni ben makko il est qui no na ɗum mi woni ndaru na ɗum mi duwa ndarude na wasi o piyay lam na wasi o yennay lam ko woni l'islamu no harminani lam yomi yahu min kadi mi ƴama lam andi siɗɗo an on no ƴami na wasi ko hulugol mo kanko ko ɗon buy sikkata ha inna kere kanko ni ben makko il est candidat je suis candidat nanon musidɓe julɓe tedduɓe koni accen ka dina ɗatina en koni accen iwtiren ɓawo ka dina wota en wonu yeeso nelaɗo maaki wona yomi ƴamu min Sa'idu e hoore ƴamal siɗɗo an on ha mi anda siɗɗo an on tertike few c'est à dire o tertike ƴamugol ngol o renonci sabu o okkama ma o okkaka ma ɗum aw ya'dana lahu lkhatibu aw ya'dana liya lkhatibu sina ɗum kanko ƴamuɗon o duganola enna Sa'idu tu peux aussi tenter ta chance y a pas de problème kala mo Allah waɗi arsike muɗum haray ko fof noon an kadi la wawi naɓude ɗon haray la wawi naɓude kono si tawi tun miɗo andi haralan andi ko wona wole de ko si tawi lan andi wonde ma kaari no ƴami kaari ko ɗum woni sellantalan amma si mi anda fi mum ɗum ɗo yaw ken probléme mais kono probléme ji no ara ɗo kadi no ara côté goo hara ko côté mawɓe ɓen tigi mawɓe jiwon ɓe nanga e bannugol ɗon habbo fi suɓugol worɓe arayɓe ɓen ko hombo ɓuri marde moyen woɓɓe hara ko sabu ɗum ko hombo woni honto ko hombo oɗo honto oɗo hoɗi honto oɗo woni honto o leyɗe honto oɗo voyageata leyɗe honto oɗo jooɗi ko hella honto oɗo darniri ko honɗum oɗo jokki hara ɓe hiɓe habbi ɗum ha wona yimɓure buy ɓe sélectionna ɗon noon ɗum ɗo fof no addude probléme ji molanaɗi wallahi côté goo ko woni puusude e o ella ɗo ha worɓe ɓen ƴama e hoore ko woɓɓe ƴami ko mawɓe jiwɓe ɓen woni wadde ɗum la plupart gogo ɓe salo attiɗo arde on okkudemo ma yetagol mo ɓe okkatamo ɓe ɗanga e bannugol ɗon ɓe habbo kadi woɓɓe go andi fi darugol e nder aroɓe ɓe sélectionna ɗum bonago e darugol darangol ɓiɗɗo mum on ko hombo okkitirte bona kono andi ko ɗum ono mawɓe ɓe duwa ɗon évitude ko fi moɓidirgol yimɓe ɓen puusa ɓe yimɓe ɓen ƴamugol e hoore ƴame ko ɗimmo maɓɓe ɓen ƴami kon fi puusugol ɓe taɓe yano e ko haɗa kon no metti figoy kono on andi jama on no duwa wallidirde e ɗi domenji ƴamanteɓen e ƴamoɓen no duwa famude ɗi principe ji sina ɗum feccere feere ala ɗi toñandeji waɗa e hakkude julɓe ɓen ko ɗum waɗi nelaɗo sallah sallam hadiseji ɗin no ɗuuɗi ɓe haɗi kadi honɗum nde wonɗo ko wiyete ko yahugol ngol andi ka marché ji kadi jaɓɓo e julaɓe iwayɓe ɓen ka woɗɗiti yaka sera marché hebdomadaire ji sapkoɓe ton sodita adda ka nder marché ka tumbo yeeya ko satti kon ɓe yewti ɗum yewtireji ɗon ha ɓe maki wala yahtubu ala khitbati akhi wona yewtin ƴamo kadi hoore ƴamal siɗɗo makko ɓe ɓeyti ɗon toɓɓere tawande kayinde jaali ɓe maki wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha li takfa ma fi ina'iha ɓe maki wona yo sonnajo lando moodi bo mum yo accitu ɗimmojo mum ko wiyete kon siniraho makko no woodi worɓe sonnaɓe landotoɓe moodiɓɓe mum yoɓe accitu sina maɓɓe ma ɗum wata ɓe jombokari ɗum ɗo fof no natori ɗon kon ɗum woni ɗum li takfa ma fi ina'iha kon ɗum firti koyta sonnajo la yatlubu aw la tatlubu lmar'a min zawjiha an yutalliqa darrataha wona yo sonnajo lando moodi mum yo accitu sina makko honɗum li takliba ma fi ina'i ukhtiha fi ina'iha fi ko miran hum kun sina makko jogino kun c'est à dire honɗum ɗo holli ko hendotono kon e juuɗe moodi maɓɓe fiyo ɗum ɗo foppo artanmo kanko sonnajo ila e ñalaɗe sendetenoɗe
ila e dépense sendetenoɗi ila e piihoye buy okkitirteno koye sende hakkunde maɓɓe ɗum ɗo fof artanamo kanko sonnajo li tastathira bi khayri zawjiha ɗum ɗo fuu o fi kanko tuyo moɓo moƴƴere heɓoto nden hella moodi makko wa tahrima ghayraha nasibaha minhu o ɗawa sonnajo go'o sendodugol e moodi makko moƴƴere wonde nden e moodi makko ɗum ɗo no natori ila e landagol moodi bo yo accitu sina makko ma sakkagol moodi makko wota o jombu sonnajo go'o ɗum ɗo fof no natori ɗon ko gootum wona yewtede ɗo par ce que il faut a sakkike a falama halorde gorko on kanko tun an tun fi a añanimo goɗɗo go yon sendodumo e goɗɗo go langandi woyi c'est normal haray sonnajo hay goto yiɗa ɗum kono e hoore ko yiɗa kon wona yo o forsu o sakko si o jaɓi imo wawi goye wonde woɓɓe no mari ɗen doole sakko hara ɗum ɗo marsali ɗum fo oti sikke gañike kono ɓay ko satti o iwete ɗo tawe Allah subhanahu wa ta'ala muraɗɗi ñaawe sendidire oti inna gañike ka adna ɗo kono noon est ce que o gañike ka lahara joni no heɗodira hella ton donc haray hella on domaine ɗo jama on yo watta hilla musidɓe jumɓe tedduɓe haray ko wonɗum jotinirɗen ɗum ɗo ko par ce que probléme ji ɗin no jaali ko yewtuɗen ɗo no heewi moƴƴa en fof meɗen nden antifi mum hiɗen seediti kadi e yira e ɗum bimbe kikiɗe gite men ɗen kadi ƴammugol ayay worɓe buy no woni candidat e jiwo goto en même temps ko rewɓe jeeɗo kadi landoto modiɓɓe mumɓe ma gera andi ɗo na landagol tum fewtamo e naccitu sina na ɗum tum fanda ko gerugol gereteɗen fou sorgidira ton siko yawgol ndar onno ka yawgol karama ko batini gera jiwo on ma ukkiniramo hakkude makko e sina makko añina modi makko sina makko kala façon no o gerdi ha tum modi makko accitirimo sabu makko kanko debbo on hara ko angoy waɗi hara ko an occasion que ça soit ko sabu jungo ma sabu hunduko ma sabu yawgol ka karama ko batini ɓe waddidira sinama e modi mon ɓe gera ha ɓe senda sinama e modi mon kala no yewtirɗa kala façon no warruɗa an o bandirawo haray a yani e kamba molanaɗo foti a sakkimo an pesoɗamo wota o ƴettu goɗɗo goo gañiɗa e combat ma on ha an pesoɗamo fi wata o ƴettu sonnajo goo kala ngal rewruɗa ha sakkiɗamo himo falanole waɗugol ma o waɗi ha gasi a geri ha o seedi e sonnajo makko on ma himo falano waɗugol a sakkike mo e muɗum kala ngal rewruɗa foppu ko gotum haray a naati e kamba ɗa wawi de noon goye tittan fou ila wawi wiide tittan fou t'es gagnante t'es victorieuse tittan fou ko goɗɗo wowlata haaja ka an a halorimo a tewi nafus ya aucun probléme inchallah bandiraako tedduɗo haray musidɓe on jarama on weltanama ko ngallandal mum haray en ɓangini ko landi ɗon kon en ɓeyditi ɗon kadi piiju pajare buy haray si yaadi e sawabu koye morde Allah si faljere woni e mum e ema ella haray komin woni waɗɗo ella on dina kan ella fus ala e makka no laaɓi poyno henti ko si tawi min min ñoogo ñagan nani ken wallahu taala alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray on jarama